समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसको ठीक कैसे किया जाता है। सबसे बढ़कर ये पता कैसे चलता है कि हजारों मील के समंदर में केबल कहां से टूटी है। इस वीडियो से लेकर पूरा यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक के पूरा ग्लोबल टेक सिस्टम ही आजकल इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरे इंटरनेट का 99% ट्रैफिक समंदर के बॉटम पे मौजूद छुपी हुई केबल्स के सहारे गुजरता है। एक ऐसा ट्रैफिक का हाईवे जिसे हम रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। नाज़रीन, अंडर सी केबल्स का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े हुए है। ये केबल्स ज्यादा से ज्यादा 8000 मीटर की गहराई में बिछाई गई हैं, जहां प्रेशर 5300 kg पर स्क्वायर इंच जितना होता है। ये ऐसा ही है जैसे इंसानी पाँव की सबसे छोटी उंगली पर एक अफ्रीकन हाथी जितना वजन डाल दिया जाए। इतने ज्यादा प्रेशर में अंडर सी केबल्स का सबसे छोटा हिस्सा अजरबैजान से तुर्कमानिस्तान के बीच ब्लैक सी के नीचे से गुजर रहा है, जिसकी लंबाई करीब 300 किलोमीटर है और सबसे बड़ा हिस्सा 6600 किलोमीटर लंबा है, जिसको मरिया केबल का नाम दिया गया है। ये अमेरिका में वर्जीनिया बीच से शुरू होकर अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों से होकर स्पेन के बिलबाओ पर आकर खत्म होती है। बात की जाए दुनिया के तमाम समंदरों में बिछाई जाने वाली केबल्स की, तो कुल मिलाकर इन सब की लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर इन केबल्स को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मून्स के गिर्द लपेटा जाए तो फिर भी इतनी केबल बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से एक गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है इतनी लंबी केबल्स, वो भी समंदर में 8000 मीटर की गहराई में बिछाना कोई हल्का काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में ज्यादा से ज्यादा 25 लाख US का खर्चा आता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। पर आखिर इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, जब आज के दौर में यही काम सैटेलाइट्स की मदद लेकर पूरी दुनिया को वायरलेसली आपस में कनेक्ट रखा जा सकता है। असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 493 सबमरीन केबल्स मौजूद हैं। हर एक केबल 4000 टेराबिट्स का डाटा झेल सकती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। इसको यूं समझ लें कि सिर्फ एक केबल पर 8 करोड़ लोग 4K मूवी एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं और ऐसी 493 केबल्स हैं। इसके बरक्स यही काम अगर सैटेलाइट करेगी तो एक सैटेलाइट पर वही 4K मूवी सिर्फ 24,000 लोग एक साथ देख पाएंगे। अब लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जिसमें खर्चा भी ज्यादा होगा और मेंटेनेंस भी। सबमरीन केबल के मुकाबले में सैटेलाइट की मेंटेनेंस ज्यादा कॉस्टली भी है और मुश्किल भी, और अगर किसी वजह से सैटेलाइट में मेजर फॉल्ट आ जाए तो उसको रिप्लेस करने में 40 करोड़ US का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। यही वजह है कि लाखों किलोमीटर की केबल समंदर के नीचे बिछाना सैटेलाइट या वायरलेस कनेक्टिविटी से ज्यादा आसान है। इस अंडर सी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डाटा ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हाईवे भी काफी चौड़ा होगा, यानी ये केबल्स एक आम घरेलू फाइबर ऑप्टिक केबल से ज्यादा मोटी होगी। पर ऐसा नहीं है। देखने में ये येलो और ब्लैक केबल एक होज पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी पतली तार के बीच से इतना ज्यादा डाटा कैसे भेजा जाता है। इस बाल जितनी वायर को फाइबर ऑप्टिक का कोर कहा जाता है, जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक से बना होता है। इसके बीच से लाइट गुजरती है जो डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रेवल करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में मौजूद डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में एक ट्रांसमीटर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसमीटर ये काम लेजर लाइट या फिर LED के जरिए करता है। ये लाइट सिग्नल पल्स की सूरत में ट्रांसमिट या भेजा जाता है, जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, 1s और 0s। लाइट पल्स 1 को जाहिर करता है और जब कोई पल्स नहीं होता तो वो 0 को जाहिर करता है। इन पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना कोर का काम होता है, जिसके बीच लाइट ट्रेवल करती है। इस कोर के बाहर एक लेयर होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, और ये लेयर लाइट को कोर से बाहर निकलने से रोकती है। अगर लाइट कोर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगी तो क्लैडिंग उसको वापस कोर के अंदर ही बाउंस बैक करवाता है। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है।
اب زیادہ فاصلے پر یہ لائٹ سگنل ویک ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہر 100 کلومیٹرز کے بعد ایک ریپیٹر لگایا جاتا ہے جو لائٹ سگنل کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ اسی پارٹ کو پورا کرنے کے لیے کور اور کلیڈنگ کے اوپر کاپر کی ایک لیئر چڑھائی جاتی ہے جس میں 10,000 وولٹس کا ڈی سی کرنٹ بھیجا جاتا ہے۔ کیونکہ اوشن کے بیچ کوئی پاور سورس تو ہوتا نہیں، اسی لیے ان ایمپلیفائرز کو پاور دینے کے لیے کاپر لیئر سے گزرنے والا کرنٹ کام میں لایا جاتا ہے۔ فائبر آپٹک کیبل ایک سے زیادہ سگنلز بھی ایک ساتھ ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس ٹیکنیک کو ویو لینتھ ڈویژن ملٹی پلیکسنگ یعنی WDM کہا جاتا ہے۔ مختلف کلرز کی لائٹ کو ایک ساتھ فائبر آپٹک سے گزارا جاتا ہے اور ہر ایک کلر کی لائٹ میں الگ الگ ڈیٹا پیکٹس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیڈ آف لائٹ 1079 ملین کلومیٹرز پر آر ہوتی ہے، یعنی یہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسپیڈ آف لائٹ سے پلک جھپکتے ہی پہنچ جاتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور پہنچنے پر یہ ڈیٹا فوٹو ڈائیوڈ یا فوٹو ڈیٹیکٹر کی مدد سے دوبارہ الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس اسے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر کے گرافکس یا پھر کسی بھی فارم میں لے آتی ہے۔ کور، کلیڈنگ اور کاپر لیئر کے علاوہ سب مرین کیبل کے موٹے ہونے کی وجہ اس کے اوپر موجود 7 اور لیئرز بھی ہیں جن کا کام کیبل کو پانی کے ایکسٹریم پریشر سے بچانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کیبل ارتھ کوئکس، شارک اٹیکس اور سمندر کے اندر ہی والکینک ارپشن سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ لیکن سب مرین کیبل کے ڈیمیج ہونے کی سب سے بڑی وجہ فشنگ ہوتی ہے۔ کچھ ویسلز سمندر کے باٹم پہ رہنے والی مچھلیوں کا شکار اس ٹرال ڈور سے کرتے ہیں، جس کے ساتھ ایک رسی لگی ہوتی ہے جو سیدھا ویسل سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اس ٹرال ڈور کو باٹم تک بھیج کر اسے اوشن فلور پہ گھسیٹا جاتا ہے اور پھر مچھلیاں اس میں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ جب یہ ٹرال ڈور غلطی سے سب مرین کیبل کی جگہ پر پھینک دیا جائے تو گھسیٹنے کی وجہ سے کیبل کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کہ اتنے وسیع اور بیابان سمندر کے باٹم میں اگر سب مرین کیبل ڈیمیج ہو جائیں تو پھر ان کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک کرنا تو بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہزاروں کلومیٹر کی وائر کہاں سے ڈیمیج ہوئی ہے وہ لوکیشن پن پوائنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ آج کل کی ماڈرن سب مرین کیبلز 1 انچ موٹی ہوتی ہیں اور 1 کلومیٹر وائر کا وزن قریب 1400 kg ہوتا ہے، یعنی ایک سیڈان گاڑی جتنا۔ سمندر میں انسٹالیشن کے لیے ایسی ہزاروں کلومیٹر وائر ون پیس میں سمندر کے باٹم پہ اسپیشل شپس کی مدد سے انسٹال کی جاتی ہیں۔ پوری ریسرچ کے بعد جب ایک خاص ایریا چنا جاتا ہے تو وائر کے بڑے بڑے رولز شپ میں لاد کر اس لوکیشن پر لائے جاتے ہیں اور ایک اسپیشل روبوٹک مشین جو سمندر کے فلور پہ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو استعمال کر کے 1 میٹر تک فلور کھودا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں کیبل بچھائی جاتی ہے۔ یہ کافی آہستہ چلنے والا کام ہوتا ہے جسے بڑی احتیاط سے کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق US اور یورپ کے بیچ بچھائی جانے والی 6600 کلومیٹر کی وائر کو انسٹال کرنے میں قریب 2 سال کا وقت لگا تھا۔ جب ایک ویسل میں رکھی وائر ختم ہو جائے تو کیبل سے بھری دوسری ویسل منگائی جاتی ہے اور پہلی وائر کا کونا نئی وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے بچھانے کا کام آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس پورے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ موسم پیدا کرتا ہے۔ اٹلانٹک اوشن میں سال کے 365 دن تیز ہواؤں کا سلسلہ موجود ہوتا ہے اور یہ ہوائیں کب سمندری طوفان کی شکل اختیار کر لیں ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے علاوہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر اوقات کیٹیگری 1 کا ہریکین موجود ہوتا ہے۔ اب جب انسٹالیشن کا کام ہی اتنا مشکل ہے تو سوچیں ریپیئر کا کام کتنا مشکل ہوگا۔ سب مرین کیبل کے دونوں اینڈ پوائنٹس پر ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں جو کیبل کی ایکٹیویٹی کو 24/7 مانیٹر کرتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ سمندر کے بیچ کیبل ٹوٹ گئی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کی وائر ایگزیکٹلی کہاں سے ڈیمیج ہوئی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے ایک خاص ڈیوائس یوز ہوتی ہے جسے آپٹیکل ٹائم ڈومین ریفلیکٹو میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیوائس دونوں اینڈ سے ایک لائٹ پلس بھیجتی ہے اور کیونکہ کیبل ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ لائٹ پلس باؤنس کر کے واپس آ جاتی ہے۔ واپس آنے والا پلس کتنی دیر میں واپس آیا اور سگنل کی مضبوطی کتنی بچی ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے کلومیٹرز کے بعد کیبل میں ڈیمیج ہے۔ یہی پروسیس دونوں اینڈ سے کیا جاتا ہے اور ویریفائی کیا جاتا ہے کہ دونوں کی لوکیشن ایک ہی ہے کہ نہیں۔
اب دونوں اینڈ سے ڈی سی سپلائی یعنی کیبل میں چھوڑا گیا کرنٹ بند کیا جاتا ہے اور اس لوکیشن پر ROVs کو سمندر کے باٹم پر بھیجا جاتا ہے۔ ROVs کی مدد سے پہلے فزیکلی کیبل کا معائنہ کیا جاتا ہے اور پھر کیبل کو باہر نکال کر اوپر موجود ویسل تک لایا جاتا ہے۔ کیبل کا وہ حصہ جو ڈیمیج ہو گیا ہو وہ کاٹ کر اس میں دوسرا پیس لگایا جاتا ہے۔ فائبر آپٹک کا کور کیونکہ گلاس کا بنا ہوتا ہے، اسی لیے یہ کام کافی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک گلاس دوسرے کے ساتھ ویسے ہی جڑ جائے جیسے ون پیس میں تھا۔ اس پروسیس کو اسپلائسنگ کہا جاتا ہے۔ اگر کیبل کم پڑ رہی ہو یا سمندر کا باٹم کافی زیادہ نیچے ہو تو پہلے ایک حصے کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، اس میں دوسری ایکسٹرا وائر جوڑ کر دوبارہ نیچے بچھا دیا جاتا ہے۔ پھر یہی پروسیس ٹوٹی ہوئی وائر کے دوسرے اینڈ پہ بھی کیا جاتا ہے۔